उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। अब वो भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। उत्साह और उमंग के त्योहार में নমস্কার বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য আমি আবার যোগী আদিত্যনাথের একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই ভিডিওটা হচ্ছে রিসেন্ট সময়েরই, মানে এই যে দীপাবলি আসছে, তো সেই দীপাবলি নিয়ে মানুষকে কি করা উচিত কি না করা উচিত, মানে আমাদের প্রধানত তোমরা দেখেছো যে আমাদের এই ইন্ডিয়াতে দীপাবলির সময় সে ছোট ছোট যে সমস্ত লাইট হোক, সে সমস্ত দীপাবলির লাইটগুলো, তাছাড়া প্রদীপ হোক বা সমস্ত কিছু বা মূর্তি পর্যন্ত বাইরের থেকে যেগুলো নিয়ে আসে সেগুলো আমরা বেশি করে মানে কেনাকাটা করি। তো এখানে যোগীজি বলছেন যে এইটা না করে আমাদের এখানকার যারা কারিগর আছে তারা যে সমস্ত জিনিসগুলো তৈরি করে বা তৈরি করেন, তাদের সমস্ত জিনিসগুলো আমরা যদি ক্রয় করি তাহলে আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা আরো বেশি উন্নতি হবে। তো আমাদের সেটার উপরে ইনি এখানে জোর দিচ্ছেন। এবং তার সাথে সাথে এই যে দাঙ্গাই যারা থাকে, তোমরা দেখেছো উত্তরপ্রদেশে কিছুদিন আগে মানে কিছু সময় আগে যখন এই যোগীজি আসেননি তখন কিরকম হামলা হতো, ঠিক আছে, যখন এই সমস্ত উৎসব পালন করা হতো সেই জায়গাতে দাঙ্গাইরা কিভাবে হামলা করতো সেটা তোমরা অনেকবারই দেখেছো, খবরে মিডিয়াতে দেখেছো। তো যোগীজি আসার পর থেকে এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে। আর তাদেরকে তিনি স্পষ্টই বলে দিচ্ছেন যে কেউ যদি এরকম ঘটনা করো তাদের জায়গা হবে জেলের পেছনে। তো তোমরা বক্তব্যটা শুনো, আশা করছি বক্তব্যটা অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। वो कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। और एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पे प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिले, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वो भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इस শুনছো তো যোগীজি কি বলছেন, যে যে ভাষায় যে বুঝে তাকে সেই ভাষায় বুঝাতে এই সরকারটা জানে, ঠিক আছে। তো তোমাদের কি একবারও মনে হয় না যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ একটা এইরকম মানুষের দরকার আছে, যে এরকম একটা মুখ্যমন্ত্রী দরকার আছে যে কাউকে ভয় না করে বা কাউকে কাউকে মানে কি বলবো ছোট না করে, ঠিক আছে, সেকুলারিটি বেশি না দেখিয়ে যেটা যেটা সত্যি তার সাথ দেওয়া। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে তোমরা তো সবাই দেখেছো যে মন্দিরের মধ্যে, দুর্গা মন্দিরের মধ্যে আজান বাজছে, সেটা নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম, তোমরা দেখেছিলে, ঠিক আছে। সেই অবস্থা থেকে বেরোনো পশ্চিমবঙ্গে সত্যি কি দরকার আছে না নেই সেটা তোমরাই কমেন্ট করে জানাও। এরপর কি বলছে যোগীজি সেটা শুনো, দেখো এটা আরো ইন্টারেস্টিং কথা বলবে, শুনো। आज मैं प्रदेश वासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके
अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। ये पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। और दूसरा, पर्व और त्योहार में एक चीज का हमें और ध्यान देना होगा और वह ये कि अगर हमने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है तो थोड़ा सा उसमें से बचा करके किसी एक गरीब को जरूर कुछ सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। তো কেমন লাগছে তোমাদের এই যোগীজি কথাগুলো শুনতে? যেমনটা তিনি বললেন যে এইবার যে দীপাবলি আসছে সেই দীপাবলিতে আমাদের চেষ্টা করা দরকার যে যতটা সম্ভব আমাদের লোকাল যে সমস্ত মানুষেরা আছে বা আমাদের দেশের যে সমস্ত কারিগররা আছে তারা যে সমস্ত জিনিসটা তৈরি করছে সেইগুলো ক্রয় করা বা সেইগুলো কেনার। আর তার সাথে সাথে তিনি আরেকটা কথা বললেন যে সমস্ত আমাদের যে সমস্ত জিনিসপত্র কেনার দরকার বা প্রয়োজন আছে সেই সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর পর যদি সম্ভব হয় কোনো একজনকার সাহায্য করার, সাহায্য করে মানে যে মানে সেই সামর্থ্য যার নেই সেই সমস্ত কাউকে গরিব বাচ্চাদের, ঠিক আছে, তাদের যদি একটুকু আমরা সাহায্য করতে পারি সেটা সত্যি দীপাবলির মতোই একটা পাবন মানে উৎসবে সত্যি এটা খুব ভালো ব্যাপার, এটা আমার তো অবশ্যই মনে হচ্ছে। তো এই ঘটনাটা বোঝানোর জন্য ইনি এখানে একটা উদাহরণ দিবেন, সেই উদাহরণটা তোমরা শুনো, সেটাও দেখো খুবই সুন্দর, ভালো লাগবে। চলো দেখা যাক। आपकी बगल में याद करिए ना, याद करिए अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवनी में एक बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, एक आचार्य शंकर के बारे में उन्होंने इस बात को कहा था कि वे भिक्षाटन करते हुए देश के अंदर जब सनातन धर्म की मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करने के लिए निकले थे तो पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे थे और उस समय वो एक बड़े घर के सामने गए। सन्यासी के लिए आवश्यक होता है कि वह दिन में एक बार भिक्षा लेगा, लेकिन किसी एक घर से। तो स्वाभाविक रूप से देख करके गए बड़े घर के पास भिक्षा लेने के लिए। उन्होंने भिक्षा देही का अपने मुंह से उच्चारण निकाला। एक सन्यासी को सामने देख करके घर की महिला भिक्षा लेकर के निकली, लेकिन इससे पहले कि भिक्षा उनके पास जाती, उनकी झोली में जाती, उन्होंने देखा कि इस बंगले के ठीक सामने एक गरीब करहा रहा है। तो उन्होंने अपनी झोली को बंद कर दिया, भिक्षा नीचे गिर गई। परिवार के मुखिया ने कहा, ये सब आप क्या कर दिए? उसने कहा, नहीं, मैं आपके यहां का भिक्षा नहीं ले सकता। कहा, क्यों? कहा कि मैं भागीदार बन जाऊंगा, मैं आपके पाप में भागीदार बन जाऊंगा। कहा, कैसे? कहा कि भिक्षा आप मुझे देना चाहते हैं, आप ये दिखावा करना चाहते हैं। इस सामने आपके घर के सामने एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, आप पहले उसको खिलाइए। जब वो व्यक्ति सुख और शांति से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देगा तो आपकी भिक्षा लेने के लिए मुझ जैसा सन्यासी भी आ जाएगा। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी ऐसे घर से भिक्षा नहीं लूंगा
जिस घर में किसी गरीब के प्रति संवेदना न हो। और याद रखना इस बात को कि ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता। और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें। जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए। और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। उत्साह তাহলে শুনলে তো যোগীজি কি বললো, পুরো বক্তব্যটা আমি তোমাদের শোনালাম। তো শেষে যে কথাগুলো বললো তোমাদের কি ভালো লাগেনি? অবশ্যই যদি সামর্থ্য থাকে, যদি করতে পারো, অবশ্যই একটা গরিবের বা দুঃখিয়ারি ছেলে বা মেয়ের বা কোনো গরিব পরিবারের যদি একটু সাহায্য করতে পারা যায়, অবশ্যই সেটা করা উচিত। সেটা করলে সে দীপাবলিটা আমাদের জন্য আরো খুশির হয়ে উঠবে। তার সাথে তোমাদেরকে বলে রাখি যে আমার তো মনে হয় যে দেখো আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী আছে মোদিজির পর যদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কারোর মুখটা তোমাদের মনে পড়ে তো কার মনে পড়ে? আমার তো মনে পড়ছে এই যোগীজির মুখটা। প্রধানমন্ত্রী মোদির পর প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের বা আমাদের ভারতের যদি যোগী হয়, তোমরা সেটা কি মনে করো বা কি ভাবো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর আমার তো এটা সবচেয়ে বেশি মনে হয় যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা এরকম মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্যই দরকার। এরকম একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি থাকতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গের হয়তো আরো অনেক বেশি উন্নতি হতে পারতো। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে খুবই খারাপ সেটা আমি বলবো না, ঠিক আছে, কিন্তু তিনি যে এমন কিছু কাজ করেন যেগুলোর জন্য মানুষ কিন্তু সত্যি খুব রেগে আছে। সেই জন্যই মানুষ কিন্তু এইরকম একটা মুখ্যমন্ত্রীর আশায় বসে আছে বা এরকম একটা মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চাইছে। তো দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে কোনো দিন এরকম কোনো মুখ্যমন্ত্রী আসে বা না আসে সেটা তো ভবিষ্যতে বলবে। কিন্তু তোমাদের কি মনে হয় সেটা তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাতে পারো। তো অবশ্যই কমেন্ট করো, ভিডিও যদি ভালো লাগে ভিডিও লাইক করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য নমস্কার।